Hello everybody, I welcome you all back to my channel प्रकाश कविता। आज मोर जड़े बंधुकर सुपर अन्वेषण डे मते बारंबार कर अनुरोध करते कार्यक्रम मते जोग देवाई किंतु दुर्भाग्यवशतः मु जोगदे पारुना तेणु तांको उद्देश्य एक कविता मु आवृत्ति करी एवं भगवान पाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणिपात तांकर पोस्ट रिटायरमेंट जीवन सुखकर हेउ शांति अतिवाहित हेउ ये कामना। मोर कविताटर शीर्षक भाई अभिन तुमे नवीन। भाई अभिन तुमे नवीन, भाई अभिन तुमे नवीन, भाई अभिन तुमे नवीन, तुमे तो सदा अट अभिन्न, तुमे तो सदा अट अभिन्न, गाधोइले आमे गोटिए तुठे, गाधोइले आमे गोटिए तुठे, चाली जीवा सबु पृथक बाटे चाली जीवा सबु पृथक बाटे, भाई अभिन तुमे नवीन, भाई अभिन तुमे नवीन, तुमे तट सदा अभिन्न, भाई अभिन तुमे नवीन, तुमे जे अट दीप्तिमंत आलोक वर्तिका, हे तुमे जे अट दीप्तिमंत आलोक वर्तिका, भांगी जीव नाही नई जीव नाही, तुमे तुम जात के नाही लेखा, भांगी जीव नाही नई जीव नाही, तुम जात के नाही लेखा, तुम हस हस मुख, तुम हस हस मुख, हरि ने आम दुख, तुम हस हस मुख, हरि ने आम दुख, तू मेरे बंधु अमीय धारा, तू मेरे बंधु अमीय धारा, शांतिर आलेख, तू मेरे बंधु अमीय धारा, शांतिर आलेख, हे भाई अभिन तुमे नवीन, हे भाई अभिन तुमे नवीन, तुमे तट सदा अभिन्न, तुमे तट सदा अभिन्न, भाई अभिन तुमे नवीन, तुम चला पथ एबे हेबरे पुष्पित, तुम चला पथ एबे हेबरे पुष्पित, थिल सदा रहिथिब होइण पवित्र, थिल सदा रहिथिब होइण पवित्र, भाई अभिन तुमे नवीन, भाई अभिन तुमे नवीन, तुमे तट सदा अभिन्न, तुमे तट सदा अभिन्न। ये थला मोर कविता। जातस्य मृत्यु ध्रुवः, मृतस्य जात ध्रुवः, ये तो संसार नियम। जन्म मृत्यु जेपरी अंगांगी भाव जड़ित, अपॉइंटमेंट एवं रिटायरमेंट मध्य सेहीपरी ओतप्रोत भाव अंगांगी भाव जड़ित। अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट बोथ आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, you have to accept it. उदेति सविता स्ताम्र स्ताम्रे वा स्तमिति च संपदौ च विपदौ च महताम एक रूपता। सूर्य अस्त होला बेले जो रंग, सूर्य उदय होला बेले से रंग। सेथिपई आमे चाकरी कला बेले जेमति थिले अवसर कालीन समय मध्य आमे सेही परि रहिबा, मन दुख करिबा नाही, कारण एते होची संसार नियम, संसार विधि, संसार व्यवस्था। मनीष जीवन नुहई केवल
ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସଂସାରକୁ ଆସିଛି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ନିଜେ ଖାଇ ନିଜେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଚାଲିଯିବା ସଂସାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି, ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି, ଉଡୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ଜଣା ନାହିଁ କି, ଏ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ଦାସ, ସମୟର ରଥଚକ୍ର ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସମୟର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ପେଶି ହେଇଯିବା ତା କାହାକୁ ବା ଜଣା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ହସି ହସିକରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆସିଥିଲୁ ଏକା ଯିବୁ ତୁହି ଏକା, ଶୂନ୍ୟ ଥିବ ତୋର ହସ୍ତରେ, ଶୂନ୍ୟ ଥିବ ତୋର ହସ୍ତ। ଆମେ ଯେମିତି ଏକା ଆସିଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ଏକା ଚାଲିଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଏହିକି ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ଚାକିରି ପରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି କଲେ ନା ଏଇ ସରକାର କିଛି କଲା। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରେ ଆତ୍ମର ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଳି ଦେଖ, ଯୁଗଳ ନୟନ ନିଶବ୍ଦେ ଧାଇଁଛି ଜୀବନ ତରି, ଭେଟିବାକୁ ଭବପାରାବର। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଅନେକ କଥା ଆସିବ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ is nothing. It is the life in your years. You are never so old to set a new goal and to dream a new dream. It is just like a blank sheet of paper which gives a chance to redesign your life and to do something new and different. ତେଣୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। You will begin your new innings. You will do something, and I know you are very humorous, cheerful person, and you will remain humorous and cheerful all time to come. I wish you a happy and a prosperity and a tranquility of mind, and pray to God with my folded hands to remain healthy with your family. That's much I remain Sri Prakash Chandra Jena, your friend. Thank you all.